नमस्कार सांगमाने रीना ओडिया किचन आपको स्वागत। आज आम अंडा तरकारी अंडा आलू किपर तरकारी करा कौन सामग्री नहीं आसतु देखा। ये अंडा आलू को आगे बॉइल कर आपण मैंने देखिपे ये कढ़ाई में पानी देना अंडा को आलू को बॉइल कर गोटा आलू को बॉइल करने लुण गोटे चामच देदेली। एबे आमे ताको 10 ରୁ 15 मिनट पर्यंत बॉइल होगा छाड़ी देबा। ता भीतर आमे मसला बनी नबा। मसला बनेछि अदा खंडे देली 15 ରୁ 16-17टा मध्य मुझे रसुण कोला देली चोपा छड़े रसुण को बते देली। गोटे चामच गोटा धनिया देली गोटे चामच सोरिष देली गोटे चामच जीरा देली। आमे एबे पानी देकिना ताको एबे बाटी नबा। देखिए ये मोर मसला रेडी हो गला। आम ए नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। आपण मन देखते ये हमर अंडा आलू बॉइल हो गलानी। ठंडा पानी नहीं गोटे कंसारे ठंडा पानी अंडा को आलू को से ठंडा पानी को काढ़ी नेली। आमे एबे ता ऊपर चोपा को छड़े नबा। खड़पा अच्छी ताको आमे छड़े नबा। आलू को छाड़ी नेली चोपा छाड़ीना गोटे छुरी साहाय्य जहाद्वारा तार भीतर को आमर मसलार सब पानी सब पशिब। देखिपे गोटे काटिकिना देखिले आ गोटे काटिकिना देखिले। आलू को बेसी सिझेनी आलू लंबा लंबा आकार मु काटिकिना नहीं गली। चलतु आगु एबे भाजी नेबा। मु एबे मसला करबा नहीं गोटे बड़ पियाज काटी नहीं छोट छोट करी गोटे टमाटर नहीं कंचा लंका काटी नहीं किसी धनिया नहीं। एबे आमे 3 चामच सोरिष तेल दबा। अंडा तरकारी सोरिष तेल रे कले बहुत टेस्ट लागे। मुझे तेल गरम होगा छाड़ी देली। तेल आमर गरम हो गलानी। एबे आमे अंडा देदेबा। अंडा को भाजी नेबा। देखिपे ये मोर अंडा भाजी हो गलानी। एमती तार तल पट ऊपर पट एमती भाजी नेली। एबे आमे गोटे जगह को आमे काढ़ी नेबा। बाकी अंडा को सेमती भाजी नेबा। ये हमर अंडा भाजी सारा पर आलू को भाजी नेबा से तेल रे। देखिए आलू को सेम प्रोसेस भाजी नेली। तार लाइट
ତରକାରୀରୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଆଉ ଜମା ବି ଦେଇନି। ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେବି। ପିଆଜକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପିଆଜଟି ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। କାଟି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଆମେ ମସଲାକୁ ଆମେ କାଟିକିନା ରଖିଥିଲେ ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏଠି ଆମର ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଆମେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଦେବା। ଶୁଖିଲା ମସଲାରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ଦେଇଛି, ରେଡ୍ ଚିଲି ଦେଇଛି। ଏଠି ରାଗ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଲି। ସବୁକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଠି ଆମର ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ମସଲାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ କାଢ଼ିକିନା ଦେଖିବା। ଏଠି ଆମର ଟମାଟୋ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ମସଲା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁକୁ ଭାଜିକିନା ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡା ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଅଣ୍ଡା ଆଳୁକୁ ମସଲାରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ସବୁକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକିନା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଝୋଳ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି ଦେଲି। ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଠି ମୁଁ ଝୋଳ ପାଇଁ ରଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ କରି ପାଣି ଦେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 2-3 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଲର୍ଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଆମର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି।